yes, mga kapuso. Kaya kung sinakaulog mo nato din sa una kabay, ang Binuhat Festival ug nagkadol na among event na kung makauban nato makahinati ang President of Tagum City Gay Association, Lalay, Sir Darwin Suya. Hello, MK. Good morning, Sir Dar. Good morning, mga kapuso. Ayan. Hapit na yun, karong Monday, Lunes, ang atong pinakadako o pinakabonggacious nga Gay Festival and Celebration sa Tibuok, Mindanao. Pagkasundan nato ni karong Monday sa karay na parada or street dancing o medress competition. Sama sa itong nakita ang kalor. Sa among ginatawagan ng mga sisters sa Tibuok, Mindanao na go, go, go! Nasa Tagum City para sa Binuhat Festival. Ayan, alive na. Siyempre, mensahe o invite na ito makausap, mga kapuso. Yes, again, we would like to invite our gay friends, gay communities from over Mindanao. Magkita-kita ta sa Binuhat Festival karong July 22-26 sa Ciudad sa Tagum. Alright, thank you so much, Sir Salamat. Darwin. Thank you so much, ha, Danica, Deljoy, and Dodong. Alright, siyempre, atuloy na sa pinawinner, mga kapuso. Congratulations kay Renalyn Ingusa ng Bangin, Davao City, claimer prize, rather, every Monday, 1 to 5 p.m. Look for Marisol Pusado. Siyempre, mga pinalanggan sponsors. Thank you so much, Guard of Eve by Evan Lavinia, Wella Metal Corporation, and NCCC Department Store. Good morning na po kay Choi Poblite and Sir Dino Poblite. Thank you so much, guys. Back to the studio with Earth and Sarah. Ay, dagang salamat!